Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ida SMK Takisung channel. Our material today is about silent letters. The title is Never Pronounce Silent Letters in English, Part 1, A to H. What is silent letters? Silent letters adalah istilah informal untuk huruf-huruf tertentu dalam sebuah kata yang tidak dibaca atau tidak terdengar saat diucapkan. One of the most frustrating things in English is the fact that many words have letters that we don't pronounce at all. These are called silent letters. Salah satu hal yang paling membuat kita frustrasi dalam belajar bahasa Inggris bahwa kenyataan banyak kata-kata dalam bahasa Inggris yang huruf-hurufnya tidak diucapkan sama sekali. Ini disebut dengan silent letters atau huruf bisu atau huruf yang tidak dibunyikan. Unfortunately, there's nothing that you or I can do to change this. Sayang sekali, tidak ada hal yang bisa kamu atau saya lakukan untuk merubahnya. But there are some rules which can help us. Tetapi ada beberapa aturan yang bisa membantu kita. This can really help your pronunciation. Ini bisa membantu kalian dalam pengucapan. So, today, I'm going to explain these rules and also give you lots of example. Pada hari ini, saya akan menjelaskan aturan-aturan ini dan juga memberi kamu banyak contoh-contohnya. Let's first look at the letter A. Most of the time, we do pronounce the letter A, but if a word ends in I-C-A-L-L-Y, most people don't pronounce it. Here are some examples. Mari kita lihat huruf A. Sebagian besar huruf A selalu diucapkan, tetapi jika kata itu berakhiran I-C-A-L-L-Y, maka huruf A pada kata itu sebagian besar tidak diucapkan. Ini contoh-contohnya. Automatically, basically, chaotically, logically, musically, practically, romantically. But be careful because that rule doesn't apply to all words that end in A-double-L-Y. For example, in these words, we pronounce the A ideally, generally, vocally. So, this rule just applies to words that end in I-C-A-double-L-Y. Like basically or specifically. Namun hati-hati karena aturan ini tidak berlaku pada semua kata yang berakhiran dengan A-double-L-Y. Sebagai contoh, kata-kata ini harus diucapkan A, ideally, generally, and vocally. Jadi aturan ini hanya berlaku pada kata-kata yang berakhiran I-C-A-double-L-Y seperti basically or specifically. Now, let's look at the letter B. We usually don't pronounce the B if it's after M at the end of a word. For example, bomb. It's not bomb. So, just pretend that the B isn't there. Sekarang kita lihat huruf B. Huruf B tidak diucapkan jika sesudahnya diikuti M pada akhir katanya. Sebagai contoh, bomb. Tidak diucapkan dengan bomb.
Some more example. Kita lihat contoh-contoh lainnya. A plump, climb, crumb, dumb, jam, lamb, limb, thumb, thumb, womb. Semua kata-kata ini diakhiri dengan bunyi M. Yes, all of these words end in the sound Occasionally, the B is silent after an M in the middle of a word. For example, in climber and plumber. Kadang-kadang huruf B tidak diucapkan setelah M di tengah-tengah kata. Sebagai contoh pada kata climber dan plumber. When MB is in the middle of a word, most of the time you pronounce both letters. For example, in these words, ambiguous, member, number, symbol, umbrella. So, if MB is not at the end of a word, the vast majority of the time we pronounce the B. Ketika MB berada di tengah-tengah kata, huruf-huruf tersebut kedua-duanya diucapkan. Sebagai contoh, ambiguous, member, number, symbol, umbrella. Jadi, jika MB tidak di akhir kata, sebagian besar B-nya kita ucapkan. There are also a few words in which the B is silenced before the letter T. These words are that, doubt, and subtle. Ada juga beberapa kata yang huruf B-nya tidak diucapkan sebelum huruf T. Kata-kata tersebut adalah that, doubt, dan subtle. Now, let's look at the letter C. The letter C is almost always silent if it comes after an S and before an E or an I. Sekarang kita lihat sama-sama huruf C. Huruf C hampir selalu tidak diucapkan jika datangnya sesudah S dan sebelum E atau I. Look at the example. Abscess, ascent, descent, crescent, evanescent, fascinate, obscene, scenario, scenery, science, scissors. Exception, perkecualian untuk the word muscle. Ada juga perkecualian yang lain yaitu seperti kata acknowledge dan acquaintance. And now the letter D. D is silent before the letter G. Sekarang kita ke huruf D. D tidak diucapkan sebelum huruf G. For example, beige, bridge, budget, age,
preach, judge, knowledge. Here are some common words that also have a silent D, like grandparents, handkerchief, handsome, sandwich, Wednesday. Let's look at E. There are lots of silent E's in English. Normally, if an E is at the end of a word, we don't pronounce it. Kita lihat huruf E. Ada banyak huruf E yang tidak dibunyikan dalam bahasa Inggris. Umumnya jika E berada di akhir kata. Like behave, fame, fine, like, line, live, love, name, mine, mic, phone, same, stove, roam, right. Be careful, this rule doesn't apply if E is the only vowel. These words, for example, are pronounced be, he, she. Aturan ini tidak dipakai jika huruf E adalah satu-satunya huruf hidup. Here's another helpful rule. If the past form of a verb ends in ed, we normally don't pronounce the letter E. Nah, ini adalah aturan lain yang sangat membantu jika dalam kata kerja bentuk lampau yang beraturan atau diakhiri dengan ed biasanya tidak diucapkan, like cold, help, look. We only pronounce E in an ed ending if the base verb ends in the or the. Kita hanya mengucapkan I pada kata yang berakhiran dengan ed jika kata dasarnya diakhiri dengan D or T, like ended, included, started, wanted. What about D? Well, we don't pronounce the D if it's followed by an and. Kita tidak mengucapkan D jika diikuti oleh huruf N. Like align, benign, consign, design, foreign, pain, not, gnome, na, nas, sign. If GN is in the middle of a word, most of the time we pronounce G. Jika GN ada di tengah-tengah kata, maka biasanya kita ucapkan G. For example, ignore, magnificent, signature. The combination GH is usually silent after a vowel sound. Biasanya kombinasi dari huruf G dan H tidak diucapkan setelah bunyi huruf hidup, like dollar, high, light, love, right, wait. And now the letter H. H is sometimes silent after C. Huruf H
Kadang-kadang silence tidak diucapkan setelah huruf C, like anchor, architect, character, chaos, chemical, chemistry, Christmas, choreography, echo, mechanic, school, stomach, technology. If a word starts with H or RH and H is silent, jika kata dimulai dengan huruf H atau RH, maka huruf H-nya tidak diucapkan. Like air, hour, honestly, rhyme, rhythm, rheumatic. If a word starts with WH, H is normally silent. Jika katanya dimulai dengan WH, maka huruf H biasanya tidak diucapkan. Like what, when, where, why, while, which, white. Kita akhiri dulu pada part 1 yaitu A to H dalam pembahasan silent letters ini. The next kita lanjutkan pada part 2. Don't forget like, subscribe, and share serta beri comment. Thank you for watching.